Quand l'évangile du Christ arrive, wakati ya Mungu inakuya, il arrive pour nous libérer. inakuwa jua kutuachiliwa muhuru. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Wewe uvuni mashamba jimi ba majimi. Wewe ulikuwa na damu ya balimaji ya mashamba. Nzambi akuwa tule mubujimi. Mungu akutosha mu mashamba, akuwa mashamba voyager. Biri ula chasema asubuhi ya leo kimwenyito ana mugeni ana muntu no ambilane paka na miambiaka bwimpa bwa wetu tetu nzambi buzuri bwa Mungu wetu. Nzambi ujini chambu endie contagieuse. Mungu ule ni Mungu wa tumbukizo. Nzambi jumwenekela bantu. Mungu ule ekonaonekania bantu. Nzambi jujula bantu. Mungu ule ekonalamusha bantu. Nzambi jubadisha bantu. Mungu ekonainua bantu. Mwisho wa mujindemu mubiri wa asubuhi ya leo ujini grace. Ekona neema. Mtono ambila ni muntu yemwikala ni grace. Na miambiaka kama muntu ekona neema, atana ilongu ipamba, unaangalia paka uso wake, ukumona ke motoyo, utaona umuntu azana ngoro ya Nzambi. ekona neema ya Mungu. Muntu yeka idingasa to, muntu wa bila neema uforce bintu, ekona fanya bintu kwa nguvu, udumutangilano kunesi, unamwangalia paka hivi kumancho, ukomba azana ilokote, unaelewa umuntu ana kintu. Evangeliste missionnaire, mupasha bari njema, mchapakazi, mwana wa Eglise Centrale, mtoto wa mkanisa Misindi, uchena mu mission mu Eglise wetu wa Sion Bongonga, eko mukazi mukanisa yetu Sauni ya Bongonga, udu wakula très bien, eko nasema vizuri, udine bukola bwa Nzambi, eko na nguvu ya Mungu. anuambi musanga mushala ne, Nilimwambia wakati ilipita, mbuyu kaulu kishanga na ni buloji, mbui eko natapikisha na bantu bulozi. wewe mumanya muntu ni buloji, Kama unajua mtu ule eko na bulozi, lwa kunaenda kujimbuyu jumu lokisha buloji, ukwa naye kwa mbui eko na mtapikisha bulozi. jiba jidi evangelista Kaima de Wakati l'Evangile, mupasha bari njema Kaima evangelist mobali ya Melanto, Bwana Kamelanto, watangila jiba, wangalie saa jiba njaji. Esaïe chapitre 61. Isaya sura ya 16. Nous sommes dans le livre d'Esaïe chapitre 61. Premier verset seulement. Mstari wake wa kwanza. Nous lisons: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Roho Mtakatifu ya wa milele iko yulu yangu. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Kwani wa milele ananipaka mafuta kutangaza habari njema kwa wale biko na maole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Beko na mioyo yenye kuvunjikiwa. Pour proclamer aux captifs la liberté. Kutangaza bafungwa Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Kutangazia bafungwa kuachiliwa kwabo. Amen. Veuillez vous asseoir. Mutaweza kuikala. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Acclame le Seigneur. Shangilia kwa Mungu na mikono. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu. Nasema asante kwa milele Mungu wetu. Lui qui nous accorde encore cette faveur. Yeye mwenye anatupatia tena hii muda. Gloire lui soit rendue. Na utukufu imurudirie. Nous disons également merci à notre papa. Tunasema asante kwa mzazi yetu. En tout cas, nous sommes reconnaissants. Bia kweli tuko na ufahamu. Parce qu'il est beaucoup connu. Kwa sababu anajulikana kabisa. Il est représentant. Eko kiongozi. Il pouvait appeler ses collègues représentants. Aliasha kuita benzake ba kiongozi. Mais il a pensé à nous ce matin, nous qui sommes fils. Kwani anatuwazia sisi wenye tuko na si batoto. Nous disons au papa merci beaucoup. Tunasema tu asante kwa mzazi wetu. Nous disons encore merci à tous les serviteurs. Tunasema tena asante kwa batumishi wa Mungu bote. Les diacres de l'église, bachungaji ba kanisa, les évangélistes, bapasha habari njema, les musiciens, baimbaji, les protocoles. na bachungaji ya batu. Pourquoi pas vous oublier? Jua nini kukusaulika?
Parce que si tu n'étais pas là, Kama ungekuya hapa, on n'allait pas parler au tol. hatuwezi kusema na manjanja. Nous avons le courage de parler parce que tu es là. Tuko na ile nguvu ya kusema kwani wewe uko pale. Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel, parce que depuis le vendredi nous sommes bien reçus. Tunambariki wa milele kwa hizi kazi tano tukiangalia hapa. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utele. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour la gloire de notre Utaweza Dieu? kukushangilia tena Mungu na mikono juu ya utukufu yake. Je pense ce matin nous allons parler Nawaza hii asubuhi tutasema sur un thème capital. kwa kishina kia maana. Un grand thème Na kishina kinene que j'ai intitulé ile mimi naitwa Le Saint-Esprit et nous. Roho Mtakatifu na sie. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui prennent note, Kwa bale benye beko naandika, vous pouvez noter. mutaweza kuandika. Le thème de ce dimanche Kishina kia siku ya leo est intitulé inaitiwa Le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit et nous. Je pense depuis le vendredi, najua tangia kazi tano on était en train de placer Jésus-Christ au centre de tout. balianza kuweka Yesu kwa msingi wa yote. Parce que tu as vu les gens, Uliona batu tu as parlé aux gens, na ulisema na batu, tu as marché avec les gens, ulitembea na batu, mais ta vie n'a pas changé. maisha yako Tu haikubadilika. as été prophétisé, Ulitabiriwa, mais ta vie est toujours la même. maisha yako iko paka vile vile. Voilà pourquoi le vendredi, Ndio kwa maana mkazi on tano a placé Jésus-Christ au centre de tout. tuliweka Yesu awe msingi wa yote, Et je vous ai montré, na nilimionyesha en dehors du corps humain, kama tunatoka mkimwili, Jésus-Christ était esprit. Yesu Kristo alikuwa ni kiroho. Voilà pourquoi les disciples de Jésus, Ndio kwa maana wanafunzi wa Yesu quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, wakati walimwona Yesu wanatembelea yule ya maji, ils étaient étonnés. walikuwa na ushangazo. Et ils pensaient que Jésus Wao waliwaza sema Yesu est humain et c'est tout. eko sawa vile muntu na kuna malizikia Ils ne pale. pensaient pas que Jésus-Christ, Hawakuwaza sema Yesu Kristo en dehors de chair humaine, kutoka mkimwili il est aussi esprit. alikuwa naye ni kiroho. C'était l'esprit qui marchait sur les eaux. Inakuwa ni ile Roho Takatifu ilianza kutembea Voilà pamoja. pourquoi il était nommé fantôme. Ndio kwa maana walimwita sema mzimu. C'est cet esprit-là Na ile roho que nous sommes venus parler ce dimanche. ni ile nilisemezea kwa hii siku ya leo. Si tu veux marcher sur les eaux, Kama ulipasa na wewe kutembelea pamoja marcher sur des difficultés, na kutembelea pa mambo nguvu, marcher sur des problèmes et complications, kutembea pa mambo nguvu ya mvurugo, maman, ayez une femme esprit, inakuwa mpaka uko na ile roho ya kiroho soit kabisa. un homme esprit. Ukwe mama mwenye kujaliwa na Parce roho. qu'un esprit, Mtu mwenye ako na roho c'est un homme immortel. ni mtu ule mwenye asikufake. Alléluia. Amen. Rien ne peut résister à un esprit. Hakuna kile kitaweza kuwezekana wala kushindakana na roho. Il suffit d'un petit trou. Inabidi tu katundu kaloko. L'esprit va passer par ce trou-là. Na ile Roho Mtakatifu itangilia pa ile fasi. Alléluia. Amen. L'esprit ne demande pas beaucoup de mécanismes Roho Mtakatifu ailombake vya kufanya fanya pour vya mingi. faire quelque chose. Sio kufanya kitu fulani. Un esprit, Roho on ne peut jamais l'empoignarder. abaweza hata kuikataza. On ne peut jamais le couper la tête. Abaweza hata kuikata mwili. Un esprit, c'est un esprit. Roho inabakia mpaka Roho Si tu Takatifu. veux arrêter un esprit, Kama unapenda kubamba tu roho, vas t'arrêter toi-même. wewe utajibamba ni wewe Parce que mwenyewe. c'est un esprit. Inakuwa ni kiroho. Voilà pourquoi je t'ai parlé. Ndio pale nilisema Tous les sorciers qui viendront sur ton chemin kwa balozi bote bale wanakuleta pour njia yako. t'arrêter, Sio ils ne kukubamba. vont pas t'arrêter. Bata kubamba Ils wewe. vont s'arrêter de soi. Kwa benyo ndio Parce que toi, batajikamata. tu es un esprit. Kwani wewe unakuwa Roho Takatifu. Voilà pourquoi j'ai demandé à Dieu, Ndio kama nilomba kwa pourvu Mungu. que ce matin je parle aux esprits. Hii asubuhi nisemezee juu ya kiroho. Que je ne parle pas à la chair humaine, Siwezi kusema na mili yenye que iko na je mnofu. parle à l'esprit. Niko nasema na roho. Comme notre Dieu est esprit, Sasa vile Mungu wetu anakuwa ni il Roho nous a Takatifu. aussi appelés à devenir
devenir les esprits. Na yeye anatuita na siye tukwe na ile Roho Takatifu. Le Saint-Esprit est nous. Roho Mtakatifu na siye. Écoutez, Sikia, comme il y a les esprits mauvais, kama vile kuna kwa mpepo il y a mchafu aussi le Saint-Esprit. na kuna kwa tena Roho Takatifu. Quand nous parlons des esprits sorcelleriques, Kama tunasema juu ya mpepo ya bulosi, il y a aussi l'Esprit de Dieu. manake kuna kwa tena Roho ya Mungu. Le Saint-Esprit c'est Na quoi? Roho Mtakatifu ni nini? C'est une personne divine, Ni mtu ule mwenye heko na ishi. une force agissante de Dieu. Ni nguvu kabisa ya Mungu. Pour tout un chrétien qui se respecte, Kwa mwaminifu yote ule mwenye il doit kujiheshimu, avoir la puissance du Saint-Esprit. inabidi akwe na nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Pour un chrétien Mwaminifu qui exerce le ministère, ule mwenye heko anatumikisha huduma, il ne peut pas chercher les fétiches, asiwezi kwenda katafuta il ne madawa, peut pas chercher les devins, asiwezi kutafuta mais madawa. il doit chercher le Saint-Esprit. Ataenda kutafuta Roho Mtakatifu. Parce que c'est ça même l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Njo ile roho inakuwa yulu ya mtuma mpepo tote. We mwikala atake kujiluhele lwa bwanga, Kama unakuwa sana mipepo ya dawa kujiluhele lwa buloshi, na kuna kwa tena mpepo ya bulosi, ukebe bwakulutamba bukola, unapaswa kuipita nguvu. kubikiji bakishito, Usiite mizimu, ikila nyuma mwimpa waza, ita mpaka Roho Mtakatifu ya Mungu. ujini bukola, Iko na nguvu, kutamba bwabakishi, inapita bazimu. nashabena chan, Hata balozi mbamanya makandeni, banayua nguvu, nashabena manga, hata bata madawa mbamanya makandeni, banayua nguvu yake. nashawawa mulala mulota bibi, Hata ulilala unalota mubaya, ikila nyuma mwimpa waza, ita Roho Mtakatifu ya Mungu. bilota bibi biju mulota, Na bila mandoto kaya unalota, kuikala na FM moyo weba. habitaenda na roho yako, hapana. Pourquoi? Jua nini? Parce que la puissance du Saint-Esprit Nguvu ya Roho Mtakatifu est une force divine, inakuwa ni nguvu ya une upendo puissance agissante de Dieu. na iko pale inatembea pamoja na Mungu wetu. Voilà pourquoi ceux-là qui veulent toucher aux fétiches, Kwa bale banapendaka kwenda kagusa madao, ils commettent des erreurs. beko natenda makosa. Alléluia. Amen. Dans les fétiches, il y a le commencement et la fin. Kwa mifumu kuko mwanzo na mwisho. Mais la force que nous sommes en train de prêcher, c'est une force éternelle. Kwa lakini hii nguvu inatuko na ubiri inakuwa ni nguvu ya wa milele. Parce que nous sommes appelés à vivre éternellement. Juu si tunaitiwa jua kuishi milele na milele. Le corps va disparaître, Na mwili itapotea, mais l'esprit va rester. kwa lakini roho itabakia. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Biblia inasema l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Roho Mtakatifu ya wa milele iko juu yangu. Ya kweli. Là, je suis content avec la Bible. Pale mimi nafurahi kabisa na Biblia. L'Esprit du Seigneur éternel. Roho Mtakatifu ya wa milele. Pourquoi ajouter éternel? Jua nini kuongeza wa Parce milele? que kujibakelenga ba muchanda baji abukoko. Kuna kwa falme mbulozi beko wako. Hallelujah. Amen. Nyuma wa mukelenga wa chendelele. Roho Mtakatifu ya wa milele Ujihambi jihani. iko juu yangu. Kwa chini mukelenga wa chendelele. Jua nini kukwe wa milele? Kwa nubo kujibakelenga ba miji mabajiku. Kuna kwa tena bafalme ya giza beko wako. Bakelenga ba muchanda bajiku. Bafalme ba mbulozi beko Bakelenga wako. ba mumanga bajiku. Na bafalme ba mbafumu beko Ibo wako. alukai nyuma mwimpa waza. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu ya C'est Mungu l'Esprit du Seigneur éternel. inafema sema ni roho ya wa milele. Mama. Wa milele. Hangi kala nyuma wa mukelenga wa chendelele hamem. Kama Roho Mtakatifu ya milele iko juu yangu, Seke mwena kwa mbeni ni mem. manake ni kusema mimi Ngalu wa chendelele. mimi na kwa wa milele. Papa. Baba. Ibo alukai baji bakuluisha. Bale beko na kukombanisha Baji bakuke bani malu. na bale beko na kutafuta na madao, Baji benze for wachana. beko na jikazisha kwa bure, Baji bakumbu ile bini. bale beko kuchimbia Baji mashimo, benze for baji nyanga chana. beko na jikazisha na nguvu yao ya bure. Nyuma ujihambi jiheba. Roho Mtakatifu yenye iko C'est kama hivi l'Esprit du Seigneur éternel. inakuwa ni Roho Mtakatifu ya wa Nyuma wa milele, bantu baji kabaji bakuluka mubina to. ni ile roho ya bale banta bangi yake mu mashimo. Papa. Baba. Ikala bantu bakwabo. Kama batu Baji bengine babanga bwana. bana batanga Malaba bwana bunyanguka. masema mambo yote naribika. Lelo bwana mujibaka. Leo unaingia mundoa, Malaba biku komplike. kesho unakuwa na mfuruko. Banga mujumule. Unaanza kazi leo, Pray nane. kisha mwaka mzima Mujimuko komplike. kazi inakuwa na Kuji mfuruko. bantu bakwabo. Huko batu bengine Baji ni nyuma wa wachendele. bale beko na roho ya wa milele. Yeye mubanga bwana. Kama anaanza mambo Anubu tuisha na vile kuleke. atamaliza ile mambo na mwisho. Jingamba ni mujindemu. Mimi nasema hii asubuhi Bantu abukabika jibata toe bato. bale batu kama tu baba yako Kabi
bikajibaya yeba to Ashika badada yako. bikajibana benu to Ashika banduku yako. ikala wewe ujimusomba mujinde Ukwepaka wewe mwenye ulisha ikala hii asubuhi hapa. Mama. nginkulombela kujinyuma wa zambi wa chendele Mimi nakuombea kwa Roho Mtakatifu wa milele. awabanga weba mushinga Wakati utaanza biashara wikala yako. wakashidini amen Biashara bianze hivi tina mimi. awalela weba mwana Pale utawatala wako mtoto. kikaji waba cha muchanda to Asikwe mtoto beko na mkula tele cha mbulozi. mama Sikia. bana baji ulela Batoto bale uko na ikala sana. ni nyuma wa chendele Bakwe na roho ya wa wali milele. muntu yeye ni nyuma wa chendele Mtu kama yuko na roho ya wa milele. nasema shinya muchanda Hata gari ya tena mbulozi. mwakumwensela bwana to Haitamfansia mambo. kibaluka juma na muntu muko aboni j'ai fait l'accident mais je ne suis pas mort Ndio pamoja tambia mtu mwingine anakuambia sasa nilifanya msiba kwa lakini mimi sikufi. tout le monde est décédé mais Bantu lui bote banakufa. n'est pas décédé Mais Yesu kufa hapana. aussi longtemps qu'il a aussi la chair comme tout le monde mais Pas le les- problème ce n'est pas la chair mais c'est l'esprit qui incarne la personne Pale yeye alikuwa tena mwili. Mambo aina ya mwili hapa inakuwa ni roho ile likala ndani ya ule vous mtu. vous avez l'esprit sorcellerique Kama unakuwa na ile mpepo ya bulozi l'esprit mortel na mpepo ya lufu l'esprit magique na ile pepo ya l'esprit familial na ile pepo ya mais à kifamilia. mon tour Msiku yangu mimi j'ai un esprit du Seigneur éternel niko na roho ya wa milele Mungu. njimulo kwambila bantu mujindemu Mimi nakuwa kuambia watu ya asubuhi bakaji bubatela muchanda bale benye balisa bataye wali mbulozi. wawa kwa kufa muchanda cha kwenu to Wewe hautakufa mbulozi bwa kwenu. njimulo kwambila bantu Mimi mujindemu nakuwa kuambia watu ya asubuhi bakaji bubelela manga hamyaba ya mijimu bale balisa batumia madawa bavasa makazi. bakibenze foru ya chanana Ile beko na jikaza bure. manga woswaji bakwelela Madawa yote banakutupia. ishani byose bijiba kwendela Na na ile na visimango yote nous visimanga. avons un esprit Tuko na ile roho esprit du Seigneur éternel ya wa milele Mungu. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. l'esprit du Seigneur Roho ya mfalme éternel ya wa milele est sur moi iko juu yangu. il m'a ouais Inaniweka upako. gloire soit rendue à l'éternel Oh, utukufu imrudie Mungu. quand l'esprit vient Wakati Roho Mtakatifu inakuja, il ne maudit pas haikuwe kulani. nous n'avons pas un esprit de malédiction Hatuna ile roho ya malana, un esprit de sécheresse roho ya kukauka, un esprit de pauvreté roho ya bumasikini. mais nous avons un esprit d'onction Sie tuko na ile roho ya quand cet upako. esprit arrive Kama Roho Mtakatifu il inakuja, nous ouais iko na tupaka mafuta. écoutez Sikia, ujindemu asubuhi zambi wanyu Mungu wangu, akushia mwela manyi wa julu Mungu afanye mpako ya kumbingu. hapa ujumwa na manyi Ona mafuta. c'est l'épaisseur céleste que Inakuwa ni bunene bwa l'Éternel mbingu. ajoute sur le corps de la personne. Ile inakuwa kuongezeka kumwili ya mtu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni muntu mwela mani Mtu pakaliwa kena ujambato asijiseme. hadi bantu bose bamumwana Wakati watu wote wanamwangalia, bamba munisonga lumeo sasa huyu kiana ujini manya aju ya kweli eko na upako ya songa Mungu. kasheu Huyu dada ujini manya aju eko na upako ya Mungu. manyi Upako atwa changer bantu inabadilishaka muntu. manyi Upako atwa kujimuna muntu inabadilishaka muntu. zambi wanya akwambulishi Mungu wangu akusaidie. nasuku wendeni milau ya choto Hata ulianza kutembea na baba yako Ujindamu. hii asubuhi. luhela lwa mafuta ajulu Leo naomba lubwele muviwe ingia mu maisha yako. walibwa wewe ni manyi Kama uko na upako, kwambila bantu ni lwayito hautaambia bantu asema mkuu wenu. maninga yao Bantu bo benyewe. twabikila bantu Upako yenye taita bantu. muchisalu cheba Musoko yako. hangila makuta hangila kapitali Shinda kapitali. mayikala ni mani Kwa lakini uko na ile upako. lupimwalu lushimu Juma hii mzima. ikulombela kutisa Itaona kwa Mungu. manyi ajulu Upako ya mbingu enda neba itembee na wewe. vous savez pourquoi là où partout où Jésus passait il était toujours envié Unajua jua nini fasi yote Yesu alianza kupita, banaanza paka kumtamania. parce qu'il était le loin de Dieu Juu alikuwa mfalme wa Mungu. il avait l'onction sur lui Alikuwa na upako juu yake. mama kujimasambila makwabwa wenza mutoyi Kuko maombi mengine ya makelele. kujibintu principal Kuko shaba ya msingi. biji bwa kusambila Bila vinataweza kuomba navyo ujisambile jebe na maombi yako. biji bwa kwenza ni que tu sois métamorphosé à un autre homme Bila vile vitafanya sema bikubadilishe mtu mwingine. parmi bintu en bintu ka Kwa hivi bintu biwili. la puissance du Saint-Esprit Nguvu ya
Mtakatifu et l'onction divine. na upako ya mbingu. Et l'onction divine. Na upako ya Mais mbingu. quand tu te regardes, Wakati unajiangalia, est-ce que tu es loin de Dieu? uko mpakaliwa wa Non, Mungu tu n'es pas loin de Dieu. wala una mpakaliwa wa Mungu. Parce que si tu étais loin de Dieu, Kama uko mpakaliwa wa tu Mungu, n'allais pas forcer le mariage. hautakaza jua kuingia Si tu mundoa. étais loin de Dieu, Kama ulikuwa mpakaliwa wa tu n'allais Mungu, pas forcer les activités. hautakaza jua kufanya Si kazi. tu es loin de Dieu, Kama uko mpakaliwa wa tout Mungu, ce que tu pouvais forcer vyote vile utaweza kukazisha vont s'accepter facilement. vitakuitika kwa utaratibu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est l'onction qui attire. Inakuwa ni upako ndio iko na kokota. Wenda uke babwani bakusele ni torche. Wewe unapenda bakuowe na torch, C'est que tu n'as pas l'onction sur toi. hauna na upako juu yako. Wenda uke bamujumu avec torche. Uko natafuta kazi Tu n'as pas na l'onction torch, sur toi. Demande à Dieu qu'il te donne son onction. umuombe kwa Mungu akupatie upako. Ni bienda mu vitesse uvu kuyumuja attendre. Bitatembea mbio ile yenye wewe akuwazie. Il m'a ouais Inaniweka upako pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. nitangaze habari njema kwa masikini. Il m'a ouais. Inaniweka upako, L'esprit de l'Éternel ni roho ya wa milele est sur moi. iko juu yangu. Il m'a ouais Inaniweka upako pour annoncer la bonne nouvelle. nitangaze habari Quelle njema. bonne nouvelle? Habari njema, La bonne nouvelle aux pauvres. habari njema kwa masikini. Ujindemu Hii asubuhi utumbi buhingana kujinsa. utukufu imurudirie Mungu. Walumanya tunzambi wela ba. Juu upako ile Mungu anawekaka bantu, Katumanya majiluto. haikalake upako ya bilio. Manya tunzambi wela ma. Upako ile Mungu anawekaka bantu, Katumanya tunyinga nyinga to. haikalake upako ya Manya kitiko. tunzambi wela bantu. Upako yenye Mungu anapakalaka bantu, Katumanya mila uto. haikalake upako ya malana. Ajinzambi utuela man. Kama Mungu anatuweka C'est upako, pour annoncer la bonne nouvelle. ijue si kutangaza habari njema. Écoutez. Sikia, La bonne nouvelle c'est quoi? upako ni nini? La bonne nouvelle c'est quoi? Habari njema ni nini? Écoutez. Sikia, Mukashuvungumba. bibi yule alikuwa mtasi Kayimwanshu kulela to. asia zalaka, Mubanda kumikuna muweka. alipanda kumilima na shuka, Nashe yeye ni makuta. hata kama iko na makuta, Nashe yeye ni connaissance. hata kama iko na kujulikana, Nashe yeye ni promotion. hata kama iko na macheo. C'est une femme Kama qui n'a jamais reçu la bonne nouvelle. kama asiyapataka habari njema, La bonne nouvelle habari njema vient de nous sourire. iko na kuya kuncheko. Ati lumu luimpa lulwa. Akati habari njema na Nashe kuyako, kuvuseka to. kama wewe uchekake, Ujubanga kuseka. utaanza Ati kucheka. lumu luimpa lulwa. Habari njema, Nashe kuvuja to. hata kama kwanza kula, Ujubanga kuja. utaanza kula. Ati lumu luimpa lulwa. Habari njema kama Nashe nakuya, kuvumwa na tuluto. hata kama kwanza kupata Ujubanga usingizi, kumona tulu. utaanza kulala usingizi. Kibolu kayi mujindemu. Ndio kwa maana ya asubuhi Bantu boss. bantu bote Bafu ni ngumu mipi. pale walikuwa na habari Ngumu mbaya, ya lufu. habari ya Ngumu lufu, ya masama. habari ya magonjwa. Ukalenga Yesu. Oh, falme Ulo Yesu, mujindemu. hii asubuhi Wako kuambila ni. ndio kuambia sema Lumu luimpa. habari njema Lwabangi mumoyi wewe. inaanza maisha yako. À partir de ce matin. Kuanza paka hapa La sasa, bonne nouvelle habari njema va commencer dans ta vie. inaanza maisha yako. Wewe uvuko yule la to. Hata kama wewe kwanza Ce kuzala matin. hapa, À cause de la bonne nouvelle. kupitia habari njema Il faut mettre au na monde. wewe utazala. Wewe uvuko yini promotion to. Wewe uko na À macheo, cause de l'évangile. kupitia hii Il injili faut trouver la promotion. utapata cheo. Au nom de Yes. Papa, ujuke beni nguyisha chini. Unapenda nikubiri nini? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Muju mo mai mujindemu. Hivi tunanawa mai ya asubuhi, Bachi na mashika. bengine banaogopa baridi. Ujuke beni ngwambile na anga tandeka. Nikwambia sema pokea ndege. Anyi ngwambile malo anga tumwenza muvi. Nikwambie ile mambo yenye wewe ulishafanyaka maisha yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. C'est la bonne nouvelle. Ni habari njema. Et quelle bonne nouvelle? Habari njema gani? C'est la bonne nouvelle aux pauvres. Habari njema kwa bamasikini. Ah. Ce sont aux pauvres Ni bamasikini qu'on annonce la bonne nouvelle. njo benye banatangaziaka habari njema. La pauvreté est liée à l'esprit. Bumasikini buko benye kulingamishana na roho. Ce sont aux pauvres qu'on annonce la bonne nouvelle. Inakuwa ni bamasikini njo beko natangazia habari njema. Le Saint-Esprit est sur moi.
Roho Mtakatifu iko Il juu m'a yangu. annoncé, il m'a ouais Inaniweka upako pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. nitangaza habari njema kwa Qui est les masikini. pauvres? Nani masikini? C'est celui qui manque la bonne nouvelle. Ni ule mwenye anashinda habari njema. Na shawewe mchota cha bena makuta. Hata kama kwa mkizazi kia batu batadiri. Mulonga kalas. Batu wanasoma shule. Kuyumwanyu kuya kuebato. Kama huya indaka kwako. Tu es quelqu'un qui la bonne nouvelle n'est pas encore dans sa vie. Uko muntu ule mwenye shapoke yake habari njema maisha yake. Tu es pauvre mon frère. Uko vile masikini. La Bible nous dit. Biblia inatuambia Bartimayo mangea aveugle alikuwa kipofu au bord de la route, kupembeni ya barabara. en train de demander l'aumône. Alianza kuomba msaada. Mais chaque jour, Masiku yote bava mwesha milambo. balianza kupatia manguo. Chaque jour, Masiku yote bava mwesha byakuja. balianza kupatia vyakula. Chaque jour, Masiku yote bava mwesha byakula. balianza kupatia vyakula. Pomu fu Bartimayo. Juu ya Bartimayo Meso ndaka imani kukanguka to. macho yake kama hayafunguka. Bartimayo était toujours pauvre. Bartimayo alikuwa paka masikini. Il faut que la bonne nouvelle Ilipendeza habari njema soit annoncée dans la vie de Bartimayo. itangaziwe maisha ya Pour Bartimayo. que Bartimayo recouvre la vie. Juu Bartimayo naye macho yake ione. Mujindemu. Hii asubuhi Jinkulombele kujinsambi ni. ninakuombea kwa Mungu asema Zambi akwambulwisha. Mungu akusaidie. Walumu lwimpala wa mujindemu. Habari njema hii asubuhi. Quel que soit chibaji cha bulanda. Saa zingine ikupatia ile habari. Quel que soit chibaji cha bulanda. Hata vile ile namuna huko. Parce que quand la bonne nouvelle arrive, Kama habari njema inakuya, la vie change. maisha iko na badilika. Quand la bonne nouvelle arrive, Kama habari njema iko nakuya, bantu baji babanga kukema muntu. bantu bataanza kushanga muntu. Nye yanyu mukwao. Ni yeye wala ni mwingine. Et bonne nouvelle ne choisit pas le visage. Habari njema haichakulake La uso. bonne nouvelle ne choisit pas nos différentes familles. Habari njema haichakulake makabila. Mais la bonne nouvelle choisit l'esprit. Habari njema iko nenda kuchakula Voilà akili. pourquoi il faut contrôler ton esprit. Tu es l'esprit de Dieu ou bien l'esprit de Ndio Satan. pale inabidi uangalie kwanza akili yako na roho yako wa Mungu wala wa shetani. Kibwalukai bena suji banai. Ndio kwa maana watu wa Bukoma baine. La Bible me dit, Biblia inasema ils hivi. étaient pauvres, Balikuwa masikini. rejetés dans la ville. Balitupiwa nje ya Baji tauni. tangila bamba nous sommes pauvres. Banatuangalia wanasema tuko Mais masikini. nous avons faim. Tuko na njala. Tetu bita babo kusomba mwabe. Kama tunaitika jua kuikala hapa, Tutu tufalo anzala. tutakufa vya kweli na njaa. Mais, Saliko lakini mukanka basiria. mkambi ya Wafilistini Yala nourriture. muko vyakula. Acceptons. Tuitike. Jetons-nous dans ces camps. Twende tujitupe mkambi. S'il s'agit de mourir, Kama inastahili jua nous kufa, allons mourir. tutakufa. Mais s'il s'agit d'exister, Kama inastahili jua nous kuishi, allons exister. tutaishi. Pour muvubuni manyansa, Vile walikuwa na upako ya la Mungu. Bible me dit, Biblia inasema akiba bwela mukanka basiria. wakati banaingia mkambi ya Ils Wafilistini, avaient besoin de manger. walikuwa lazima ya baa kula. Après avoir mangé, Kabla baa kula, c'est alors qu'ils ont parlé. ni pale walisema Ce jour, hii siku c'est un jour de la bonne ni nouvelle. siku ya habari njema. Bikala muntu juke babintu. Kama mtu anatafutaka bintu Kayumwani kubiheta tu. asiyepataka bila bintu, Kana mwakwamba ni me. ule mtu Chini asiseme mukeshu mulenga wa oh, zambi. habari njema ya Mungu. Papa ujuke baluhangu mwabe. Mungu anatafuta mpango hapa. Bikala kimwani kuluheta tu. Kama asiyepata Kana mpango mwakwamba ni me. asitasema sema Chini bonne nouvelle wa zambi. hii ndio habari njema Kwa ya wewe Mungu. kuitaba ni c'est la bonne nouvelle. Itika sema habari Aussi njema. longtemps que tu vas trouver Kama ce utapata que tu as besoin, ile uko nayo c'est lazima. réalisé. Ni pale pale C'est alors unaonekana. que tu diras que Ni pale pale la utasema bonne nouvelle habari njema est avec moi. inafika sasa kwangu. La bonne nouvelle est avec moi. Habari njema inafika kwangu. Et quand l'onction vient, Na kama upako inakuya, l'onction ne chôme pas. L'onction, ce n'est pas un domaine de chômeurs. upako haiko kazi ya watu bale, haina system ya watu bana na kazi. Alléluia. Amen. L'onction Upako vient inakuya annoncer un quelconque travail. ndio kutupa muntu mkazi fulani. Yesu bakamwela mani. Yesu balipakala mafuta. Bwa enza mujimu wonso wa kumuchimuchamba kanati wenza bishikushika. Alitenda kazi yote kwa msalaba inaisha. David bakamwela mani. Daudi naye alipakaulia upako. Bwa kushala mfumu wa Israeli. Abakie na yeye mfalme wa Israeli. Kaji wewe ujini mani kai. Wewe uko na upako gani? Mani ka tukubwa bashomera. Upako haina hako jua batu bale abana Umwana kazi. pasteur ni j'ai l'onction.
Kama unasema sipasi Mais niko na sans upako. paroisse. Bila kanisa Je suis prophète. niko nabii. Sans église. Ana na kanisa. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Ile ana upako wa Mungu. Même ujulu ombalombeyo. Sinjini manyanzana. Miwa kulomba lomba usiku na upako wa Mungu. Non, l'onction ce n'est pas un domaine des chômeurs. Upako haina pale juu ya watu bakose kazi. Bale Bible dit début à la fin. Biblia inasema soma Biblia kuanza na mwisho. Na shomuntu vubra croiser. Hata ule mtu anakuwa shafunga mikono. Bajiji nzambi umwela mani. Wakati Mungu anampaka upako. Mungu asitabaki mikono yenye kufunga. Uke bacha kwenza uenze bishi ubanga kwenza. Mungu anatafuta kufanya anaanza nini? Anaanza kufanya. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jua kutangaza habari njema kwa maskini. Ceux qui ont les cœurs brisés. Na kutunza bale beko na mioyo yenye kuvunjika. Alléluia. Amen. Les cœurs sont brisés. Mioyo yenye kuvunjika. Il faut les guérir. Inabidi kuitunza. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Kutunza bale beko na mioyo yenye kuvunjika. Nzambi wanya kwambulisha mujinde. Mungu wangu akusaidie asubuhi. Na shovu mulo ni moyo muchubuka mutaka. Hata ulikuwa na roho iko na yale vilonda. Nzambi akwela Bwana. Mungu akweke modawa. Nzambi akondoha. Mungu akutunze. Kujimuka jumuko wabuvu Elize muyisha mwambila malu Nzambi kumwambile ni wewe unulele chikondo kampanga. Kuko bibi mwanamke mwingine Elisha alimwambia sema wewe utazala wakati mwa fulani. Kajaji muka julele. Wakati ule mwanamke alizaa. Siku moyo mwana wakafa. La Bible me dit que cette femme est restée avec un cœur brisé. Biblia inasema ule mwanamke alibakia na roho yenye kuvunjika. Muchuma mutahika muchubuka. Roho yenye kuvunjika iko navuisha damu. Des fois c'est ton cas ce matin. Saa zingine nayo ni mambo yako ya asubuhi. Unavala bilamba bantu bakumwana ni muntu. Unavala mavazi bantu wanakuwa nasema kweli ni muntu. Wela bantu moyi bantu baseka. Unalamikia bantu wanacheka bya kweli. Mekaji malu waju mumwana mufiwe. Mambo ile ulikutana nayo maisha yako. Muchuma weba mutahika muchubuka. Na roho yako yenye kuvunjika na kulumiwa. Bantu bakumwana muvala bilamba. Bantu wanakuwa na manguo. Bamba ni sere wetu. Asema hili ni dada yetu. Munda mwa muchuma. Ndani ya roho. Muchuma muchubuka. Roho yenye kuvunjika. Mama. Bantu kabatu bamwana moyi to. Bantu abaonake roho. Kabena bwa kuvisite muchuma weba to. Bantu abaweze kufaridi moyo. Muchuma nyanjela ya kuendele mu muchuma weba. Mwenye anapiga manja kutembea mu roho yako. Nyuma mwimpa waza. Nipaka Roho Mtakatifu ya Mungu. Sikia. Kibolu kaya jikazi utangila mam. Njoo kwa maana kiasi aliangalia bantu. Bayenda utangila mam. Anaangalia bantu. Mwepesha ni kwa safa. Anamwambia sema apigani. Mama ujumwambile ni tout va bien. Mama anamwambia sema biote biko vizuri. Mari a accepté. Kwa lakini alitika. Kiasi a accepté. Kiasi alitika. Pourquoi? Jua nini? Kwa lumeso wa kiasi. Jua macho ya kiasi. Afa mwone paf. Elianza kuona paka nje. Katika afa mwana moyito. Haikuanza kuona roho. Njikwambile mujindemu ni. Mimi nakwambia asubuhi. Ikala kuji muntu wako chini. Kama kwa mtu akogopa. Wako endele ni chijila. Mtu utembea na utakaso. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est celui-là même qui sonde les cœurs. Ni ule mwenye heko anachunguza mioyo. Malwaji bantu kaba yibamwana. Mambo ile bata baone. Zambi wanya mwana mujindemu. Mungu wangu ayone asubuhi. Malu wasu wajukeba. Batu wenye wanatafuta. Ati moyo weba na ubeswe. Ile roho yako nayo lazima. Predikasyon wa mujindemu. Hii asubuhi. Zambi wanya kwensela na. Mungu akufanyisie kwa nayo. Vous savez celui qui a une maladie peut-être cirrhose des foies. Unajua ule mtu na roho maradhi ya roho. Cancer. Hadi umutangile ujibwa kumona ni muntu aje nijisamaji. Utamwangalia utakuwa sasa ule mtu ana eko na ile malali. Kona mwakumumona tu. Hautamuona hayo. Muntu ujibwa kala na shini tuberculose, estomac. Muntu atazala tuberculose, my stomach. Quand tu le regardes. Kama unamwangalia. Jisama kinju mufunda tu. Ile magonjwa alimwandika. Batu bot. Muntu ujuwenda muchima mutahika. Muntu alikuwa anatembea na roho ya kuvunjika. Moyo muchubuka. Roho yenye kuvunjika. Njotukukai. Siku gani? Nimfojiba kai. Mimi nitakufa siku gani? Mimi ni mwana kuhanyikilela. Mimi nitaona kwa na mimi mtoto. Pinje bumu jibantu kaba jibamona. Ni vitu vile venye bantu baone. Mwenye ujibwa kukwede. Nani ataweza kukusaidia? Papa. Baba. Lekela nkwambile ni. Acha nikwambia sema. Kuji muntu kuko mtu mwingine. Mwana ni muvala ngochi. Unamwona anavala koti. Muikala na amana. Kwa
mwikala ni nsuchi Kwa kile muntu eko na bukomo. kibwaluka nsanga ni bwana novele wa nzambi Niko na furahi kabisa na habari njema ya Mungu. bwana novele wa nzambi kenu shikidila haye pafa Habari njema ya Mungu haifikake paka pa Epafu bwana hapana. novele wa nzambi Habari njema ya Mungu ujua affronter pafa iko na tobola ubrise pafa inatoka mwepita Epafu. uyatini mumoyi Inaenda tina muro. hani nguyisha mujindemu Hapa niko na kubira sui. mfoni na shiba minga ngamba kwa examine Hata bale baminganga bale balikupima. diagnostike Bale jana pale wanafanya bani wewe ujini kisama kampa anasema wewe uko na malali fulani. kubwana novele wa mujindemu Uko naenda tembea asubuhi. zambi wanya kulenga mwaba Mungu wangu akugusa kwa ile fasi. londo hulubwela Matunzo ingie. même si tu as une maladie incurable Hata kuko magonjwa ile nous avons un Dieu tuko na Mungu. qui affronte les pauvres Ule mwenye anapitaka qui Epafu. traverse jusqu'au fond du cœur Eko naingia tina mumoyo. mama Mama. nashuji mashachota Hata kuna damu ya mzazi. mashamilau Damu ya malanda. tujini nzambi Inatoka Mungu. utu affronte mibiji Ile eko na kupatia Mungu. ubwela ni mumashi Anaingia mdamu. ukujimu na mashafu amilau Anapanguza damu ya malanda. mashalu ajibeneshi Na ile damu inatoka baraka. wabubeshame na wabukol Kama unasema amen ya mama Mungu. nimekuwezekele mujindemu Bikufanisikia ya asubuhi. Shezi. papa Baba, nashime muju kuyishe hata mimi niko na tafsiri. nashabambi Hata batumishi. haji ulo kujibu Kama unakuwa kwabo, bwalu bwebu mambo yako. anuwe mubambila Mambo yako paka ubambie nayo. ujibu wakubika mujindi Utalamuka busubuhi. we kusungula kulera wachilamba chakuvwala Una chakula rangi ya nguo ya wewe kuvala. kaji kulera wa moyo weba Lakini rangi ya roho yako muju ufu na vile utakufa. kwa kushala kwenze bishi Hautafanya kumumanya hautayua rangi ya roho yako. Ma. tujini nzambi Tuko na Mungu. nashabene chanda bajibamba ni tukaba kwa atamoyi Hata baloti banasema tulishabamba moyo kwa wake. atachachana Bali bamba kabure. celui qui sonde le cœur Mwenye kunachunguza c'est moyo. lui que Jésus Christ Ni de mpaka Nazareth. Yesu Kristo kuna Nazareti. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient Ndio kwa maana pale Roho Mtakatifu il vient inakuja. pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres Inakuja kutangaza habari njema kwa et maskini. guérir ceux qui ont le cœur brisé. Na kutunza wale beko na mioyo ya Zambi wanya kuvunjika. kondo homujinde. Mungu wangu akutunza kwa asubuhi. Kama wasofu mwendele kujibaminganga. Mungu hata baminganga walisema. Baminganga keba yubondo hoto. Baminganga batunze. Na suji na estoma. Hata kuna estoma. Na suji ni gastrite. Hata kuna gastrite. Na suji ni myeyoma. Hata kuna miyome. Na suji ni sterilite. Hata kuna utasi. Na suji ni sida. Hata kuna sida. Mata. Mungu. Zambi wanya kondo ha. Mungu akutunze. Shezi. Ujimumvu ni kujimuko wa muntu juke beni mutente gale chanza. Kuko mtu mwingine anapenda sema mweke mkono. Akuluka. Anguke. Pinje yitaba ni men. Njoo itika sema. Ngahe chulondo. Mimi napata matunzo. Non. Hapana. La parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est tout. Njoo yote. Kiboluka ingambi jibantu ni. Niliambia batu. La grandeur d'une église. Bunene bwa kanisa. Ce n'est pas les bâtiments. Haiko hii hekalo. Qui nombre waba patron ba tujinabu mu église. Haiko bwingi ya batajiri bale tuko nabo mkanisa. Ce n'est pas la dimension prophétique. Haiko hatua ya utabiri. Mais la grandeur d'une église, Nguvu ya kanisa c'est la qualité de la parole. inakuwa sasa ni namuna ya neno la Mungu yenye kunatoka pa ile fasi. C'est la qualité de la parole. Inakuwa ni namuna neno la Mungu yenye kunatoka. Mushindu ka yujiba maquiller Jésus mu église. Namuna gani beko na vika Yesu mu ile kanisa. Bajiba mu maquiller bo akweta frangani. Beko na vika Yesu jua kupata makuta. Bajiba mu maquiller bo abantu bulani. Beko nafanya Yesu jua batu bayale. Bajiba mu maquiller bo akuye kumputwa. Beko na mpakala Yesu jua batu baende Est-ce que kumbulaya. Moutek comme centrale de l'église? Ndio inakuwa ile kanisa. Écoutez, Sikia. guérir ceux qui ont le cœur brisé. Kutunza bale beko na mioyo yenye kuvunjika. Proclamer la liberté aux captifs. Na kutangazia bafungwa kuachiliwa wao. Chemanya ni tushikisha bintu ebyani. Mimi siyo sema hivi bintu tutabimaliza. Je baje kajia. Proclamer la liberté aux captifs. Kutangazia bafungwa kuachiliwa kwabo. Pourquoi aux captifs proclamer la liberté? Jua nini kwa bafungwa kubatangazia kuachiliwa kwabo? La captivité est liée à l'identité de la personne. Ufungwa iko kwenye kulingamishana na kujulikana kwa mtu. Ce sont les gens qui sont privés d'une certaine privilège à cause de leur identité. Kuna kwa bale bantu banaimiwa makazi fulani kupitia kujulikana kwabo. Ije muntu wanungu
ule mtu wa vile besoin nous prophétiser tout. kama usitavende sasa Un umtabiri captif juye a besoin de liberté. heko lazima na kuachiliwa. Njingweshe exemple. Na kupatia mfano, Jimba jivuba kwa Israeli. wakati walianza kukamata Israeli, Bayenenda mu Babylona. banenda naye Babyloni, Bana ba Israeli. batoto wa Israeli Bavuba captif. balikuwa batumwe. Kuvumalu avubu wa kwenza. Kulikuwa mambo yenye balipasha kufanya, Kuvumalu avu bana ba Israeli kama ibo kwenza. na kulikuwa tena mambo ile watoto wa Israeli wabangeweza kufanya. Pourquoi? Juu ya nini? Bwalu identité ivubunai. Kujulikana kwabo Identité ya bahika. ni kujulikana kwa watu batumwa. Kana mwakushala president. Unapenda kuwekea president, Kana mwakushala gouverneur. unapenda kuwekea governor, Kana mwakushala ministre. ashwezi kuwekea ministre. Bwalu bwa muhika. Juu ni mtumwa, C'est que la captivité juu ni mtumwa est liée à l'identité. inalinganisha na kujulikana kwa mtu. Kibwalu kaji mwana na shuwe Congolais. Ndio unaona hata mkongomani Uye kwa Afrique du Sud. anaenda kufika Afrika Kusini, Uye kwa Europe. anaenda Bulaya, Ujimalu aji bwa kwenza. huko mambo ile utaweza Ni kufanya kwa bwaji kuibwa na kwenza. ile inaweza kufanya, Aja kengele ni bene jitunga bahenzi. ile inapendeza paka benye mugini baifanye Pinjaji bwana novela ulwa. kama baba anaisikia Ujuku atula mu captivité. pale, itakutosha mbufungwa. Zambi wanyu twasakijile. Wafu wako Mungu, Zambi wanyu twasakijile. Mungu wafu wako, Zambi wanyu twasakijile. wafu wako Mungu. Kibantu baji umone muvi yabo. Ni bale batu unaona maisha yabo, Nasa wewe mwenze bishi. hata unafanya nini, Identité wa muntu auka yibwa kushintuluka ta. kujulikana kwa ule muntu akuwezi kubadilika. Pourquoi? Juu ya nini? Il est captif. Eko mfungwa. Na shomu mwambile ni lekele luka sulu abujimi. Hata unamwambia sema acha jembe ya mashamba, Kwa teku kapitala ngo kwaka. beba mshahara yoyi, Banga kuenzeba commerce mujibantu bako benze commerce. anza na wewe kuchuluza, vale watu wote wanachuluza. Na sheya ya mu force. Hata kama anafima Kabiana biya kumpalato. abitaenda mbele. Pourquoi? Juu ya nini? Cet homme, Ule muntu il est captif. eko mfungwa, Bamulama kulukas. banamchunga kujembe, Bambani wewe. wanasema we Chima bujimi. lima mashamba, Enda sa moto. tembeza pikipiki. Kati mujitunga jetwemu. Juu mwa hii Kwana mwakushala ministra ta. aweze kubarikia ministre. Kwa chini. Juu ya nini? Uji captif. Eko mfungwa. Ya muntu wa mchindo wao. Muntu wa vile Yesu alokwenze chini. Yesu atamfanyia nini? Hatujitoa kula muji ndemu. Hapo tunasema ya asubuhi, Des fois tu as le sang des captifs. saa zingine uko na damu ya kifungwa, Tu as l'esprit des captifs. uko na ile akili yenye kufungiwa. Ndongo ambile na anga tamashini. Ni kweli kwambia Ama sema tanda uza motoka, Quand l'évangile du Christ arrive, wakati ya Mungu inakuya, il arrive pour nous libérer. inakuwa jua kutuachiliwa muhuru. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Njo kazi ya Roho Mtakatifu. Wewe uvuni mashaba jimi ba majimi. Wewe ulikuwa na damu ya balimaji ya mashamba, Nzambi akuwa tule mubujimi. Mungu akutoshe mu mashamba, Akuwa mashaba voyager. akupateko damu ya batu bale beko nafanya masafari. Wewe uvuni mashaba landa. Wewe ulikuwa na damu ya mamasikini, Uvuni jikwa bajaji fuchila. uko na ile ngozi ya kupangia wala kulipia. C'est une vie normale. Bano wakalonga na abu boss. Hata wanaongea bote, Bakabe evoluer. maisha endelea bote, Bano vunu fuchila na bale mnaanza kulipia nabo boss bakabe sumbampa. bote, balisa mampango, Bano wakakola na bale mlikomala nabo, bakabe basena. balisa baoa, Hadi ujitangila. bale najangalia. Wamba ni c'est une vie normale. Oh, ni maisha yenye kueneana. Non, tu es captif. Hapana, uko mfungwa. Quelque part. Sasa fasi moja Kingwamba wachota. uko ngombe wa kizazi Kifuchilaji. ile kulipia, Bakutonaji mchana. bali kupika navyo Kwa mbulozi, wikala captif. wewe ubakia paka mfungwa. Pinjaji Yesu ulwa. Wakati Yesu anakuya, Ati nyuma mwimpa ulu. Roho Mtakatifu inakuya, Uchulo bwa kulibere mu. inakuja kuacha muntu. Muntu uvuku myoshi yaji Muntu fuchila. alikuwa makamba ya Muntu kulipia, usumba kulwenda luhangu. muntu anauza kwa yake mpango, Ushala libra. anabakia Muntu huru. uvuku lukasu. Muntu alikuwa kujembe, Banga kubandandeka. anaanza naye kupanda Parce que ndege. l'esprit de Dieu, Juu Roho Mtakatifu ya c'est un Mungu esprit de liberté. inakuwa ni roho ile inachaka mtu Ujidemu. huru. Hii asubuhi Miaba Yosefu bakwelele bimanu. fasi yote walikuwekea mipaka, Bamba ni kwena ubwela to. wanasema wewe hutaingia, Wewe ujimusika kumyoshi. walikufunga kwa makamba. Miaba Yosefu bakukangile bibi. Fasi yote walifungia milango, Bamba ni kwena ubwela to. wanasema wewe hutaingia Nyuma hapo. mwimpa mulo mujinde. Roho Mtakatifu inakuwa Kwa asubuhi, kukwambila ni kwena kabiji kaptifa to. sio kuambia sema una tena Wewe mfungwa, ujilibere. wewe uko mwenye Bimanu kuachiliwa. Yosefu bakwelela. Ile vyote walikuwekea, Bamba ni bibumbuka mujina ja Yesu. mimi navipanguza onode Onode. Jésus. Oh, Jésus. Wafu wako Yesu. J'aime la parole. Mimi napenda neno la Mungu, J'aime l'évangile. napenda injili. Walaje évangile ulu. Wakati injili na kuyaka, Kangile kuisutu.
kenu tangile kuisu ayangalake kumachwa muntu. o chote chiji muhatuka Oh, kile kizazi unatokea sumba ndumba ni kizazi kia basharati, ba captif batu bafungwa. pinje haji nyuma muimpa ulo Wakati Roho Mtakatifu nakuya ujumpa tula mubuhikao iko nanitosha mbule bufungu, shala kuhanyi libre na mimi nabaki yako huru, nsejibo kuhanyi mujibaka shibonswa na mimi naolewa kama vile banamuke bote, ngenze kuhanyi malu mujibantu bonswa ababenzi na mimi nafanya kwa mambo sasa vile batu bote wanaifanya. voilà le rôle du Saint-Esprit et nous Ndio vile Roho Mtakatifu na sie, kibwalukai ke banyuma muimpa ndio kwa maana tafuta Roho Mtakatifu ikala centre wa vie web ikwe msingi ya maisha yako, ni wa mijumu yeba msingi ya makazi ni yako wa bana beba. na batoto yako. Écoutez, Sikia, la Bible termine Biblia inasema avec les prisonniers. ndio kufungula wafungwa. Il y a une différence entre un prisonnier Kuko et un captif. wachanisho kwa mfungwa na ule mtu mtumwe. Quand il s'agit de captifs, la Bible nous dit de proclamer la liberté. Kwa juu ya mule mtumwe beko anasema tutangaze kuachiliwa kwake. Mais quant à la prisonnier, Kwa mfungwa wa mgereza pour délivrer ndio kumfungula, les prisonniers. kufungula wafungwa. Or, dans nos églises actuelles, Maisha leo la délivrance est une réalité. ufungulivu ni ya ukweli. Vous savez pourquoi la délivrance est une réalité? Unajua nini ufungulivu ni ukweli? Parce que la délivrance n'est pas seulement charnelle, Ufungulivu haiko paka kimwili, la délivrance est spirituelle. na ufungulivu nayo inakuwa ni kiroho tena. Si tu n'es pas délivré spirituellement, Kama huyapata ufungulivu wa même kiroho, physiquement, tu ne feras rien. hata mkimwili hautafanya kitu. Pourquoi la délivrance aux prisonniers? Jua nini kufungula mafungwa wa mgereza? Parce que dans chaque pays, Kwa sababu mwinchi yote, mumatunga wonse mwinchi yote kama tumuhanyika prison tu. amukosake kifungwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amena. Mumatunga wonse Mainchi yote kama tumuhanyika prison tu. amukosake kifungwa. Mumatunga wonse Mainchi kama yote tumuhanyika gouvernement. amukosake gouvernement. Pinje hikala mumatunga kama yumuhanyika prison. Kama mumainchi amukose kifungwa, Anu mubyota byetu te. paka tu mabizazi byetu Kama yumuhanyika prison. ndio mtakosa mabifungwa. Mama, Mama, ujumanya bwachin. Nous prêchons la délivrance à l'église. unajua nini tunahubiri ufungulivu ndani ya kanisa? Boluna sabyote bitu jibafumu. Hata kama mainchi bizazi biko na Prison mafungwa, ijumo. mafungwa iko amo. Pinje haju lo mu église. Kama unakuwa mkanisa, Kabiene bikengeleni prison wachote cheba apeze hawewe. aibidi kifungwa kwa kizazi kenu kikwe na buzito pa maisha yako. Kabiene bikengeleni prison wa balunda beba. Wa promotion web apeze hawewe. Haipendeze kifungwa kwa marafiki yako ya watu wale ulikomana nabo kikwe na uzito pa maisha yako. Voilà pourquoi dans l'église, Ndio kwa maana mkanisa la délivrance ufungulivu est une réalité. inakuwa ni ukweli. Munju mulo mujinde. Hivi unakuwa ya asubuhi Shovu mwele mumaloko wachote. uliingia mu vifungo vya vizazi, Haju lo mu église. pale unaangua Kwa mkanisa mwakubwela ni mionshi. ulikuwa na mafungu na Kuhingana ni mionshi tu. hautarudia tena mwenye Quand tu kufungiwa. viens à l'église, Kama unakuwa na mkanisa suju mufuma muchote. hata mtoka Di mkizazi prison ya muchande existe. na kifungo cha balozi Haju lo mu église. unakuwa Il mkanisa, faut connaître délivrance. wewe utapata ufungulivu. Jingulombele kujinzambi mujinde. Mimi nakuombea kwa Mungu ya asubuhi, Na chevi uju traverser. hata maisha yenye uko C'est napitisha une vie normale dans ta ni famille. maisha yenye kuenea maisha Il y a yako, une prison qui pèse sur toi. ile prison inakesa Que maisha Dieu yako. te délivre ce matin. Mungu Au akutukulie nom de Jésus. Anyisha kumfumo ni chikashi. Shangilia basi Mungu na mikono, Anyisha mfumo ni chikashi. shangilia kwa Mungu na mikono, Anyisha mfumo ni chikashi. shangilia Mungu na mikono. Je pense, voilà pourquoi dans l'église, Mimi nawaza ndio kwa maana mkanisa nous invitons la puissance du Saint-Esprit. tuko naita uwezo wa Roho Mtakatifu, Kibwaluka tutubikila bukola bwanyu. ndio kwa maana tunaita uwezo wa Roho Mtakatifu. Nous croyons à la Trinité. Tuko na aminia ku Dieu Trinite, Père, Mungu Baba, Dieu Fils Mungu Mtoto et le na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu.
Mais dans tous ces trois Kwa personnages, hivi vitu vyote vitatu nous avons la puissance du Saint-Esprit tuko na nguvu ya Roho Mtakatifu comme un héritage céleste. sa vile urithi wa mbingu, Force agissante de Dieu. nguvu yenye iko natingizia ya Chakula Mungu. shianga yenu to, Asita nyata mimi mepeke shila nyuma mwimpa. ndani ya Roho Mtakatifu. Nyuma mwimpa, Roho Mtakatifu ujibumukishi wa nzambi ujiwenda nepo. iko saa muzimu ya Mungu ile iko natembea na shie. Mwamba ujibu wa kukuluka. Fasi utapasa Nyuma kuanguka, mwimpa ujibu kuambile ni kuejijika saha. mtu anakuambia sema Keke. usifinyange hapa, finyangia hapa. Bwalu bujibu wa kwenza kukutuajila bulu tatu. Fasi ile tuweze kufanya mambo yanakuletea makosa. Kuambile ni kuenjebu bwalu tu. Mtu anakuambia sema hapana, usifanye mambo. Maloko onso ajiba kulongolwe. Mambo yote yanakutengenezea. Nyuma mwimpa ujibu kusumi. Roho Mtakatifu iko na Meya pokeo. kusamba mujina ja Yesu Kristo. Hii misemo ikubariki katika jina la Yesu Kristo.